आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बहुत सख्त ज़मीन के ऊपर उनको वहाँ पे कोई गद्दा भी नहीं होता, कोई चादर रखने की भी इजाज़त नहीं है और वहीं पे उनको सोना होता है, बैठना होता है और कैद है उस पिंजरे में, बाहर निकल नहीं सकते। 10-15 मिनट के लिए जैसे किसी एक जानवर को भी नहीं इस तरह होता, बाहर उनको निकाला जाता है, घसीटा जाता है और बाहर 2-3 मिनट उनको चलाया जाता है और फिर वापस अंदर फेंक दिया जाता है। और उनकी डिस्क जो बैक की डिस्क्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई हैं उससे और उनको बहुत उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। टांग में उनका इन्फेक्शन हुआ है और उनके कान के अंदर भी पस पड़ गई है। पता नहीं वहाँ किस अनहाइजेनिक हालात में उनको रखा है। उनको ऑलरेडी उनको बहुत टॉर्चर हुआ था लेट 90s के अंदर और उनका कान जो है एक वो काम उसमें बहुत दफ़ा ऑपरेट भी किया गया है मगर उसमें ही कैन नॉट हेयर, तो वही कान में पस भर गई है। और उसके साथ साथ उनकी जो लेफ्ट आई है यासीन मलिक साहब की, उनकी लेफ्ट आई के अंदर ब्लड क्लॉट्स हो गए हैं और सबको ये पता ही है कि क्लॉट्स हो जाए तो कितना ये फेटल होता है। पहले भी इनको इस तरह हो चुका है, ये कोई मौजज़ा ही हो जाता है, अल्लाह का कोई ख़ास ही करम हो जाता है कि उनकी जान बच जाती है। वो सिर्फ इस वक्त जो जिंदा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सट्रीम विल पावर और अल्लाह पे जो उनका जो ईमान की जो उनकी ताकत है वो उसकी वजह से, और जो दुआएं हैं आप सब लोगों की और जो कश्मीरी कौम के लिए उन्होंने अपनी सारी जवानी बचपन कुर्बान किया। शादी के बाद भी उनको कोई खुशी नसीब नहीं हुई, बेटी पैदा हुई बेटी को नहीं देख सके, उनकी लौते बेटे हैं अपने माँ बाप के और वो भी हर वक्त मेरी जो सास हैं उन्होंने भी हर वक्त उनकी मैंने आंखों में हमेशा आंसू ही देखे हैं। वो भी उनको भी आस होती है कि बेटा कब आएगा। हमारे लिए भी यही ख्वाब ही रह गया है कि वो अल्लाह उन्हें जिंदा सलामत बाहर निकाले और उनको एटलीस्ट हॉस्पिटल में, क्योंकि अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान खुद एक सिग्नेटरी है जो राइट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जेनीवा कन्वेंशंस हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं प्रिजनर्स के, जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स हैं, मतलब हर चीज़ की ब्लेटेंटली जिस तरीके से ये वायलेशन कर रहे हैं, मतलब इस दौर की सबसे बड़ी गुंडागर्दी दहशतगर्दी प्रमोट करना और हर तरह की ब्रुटैलिटी करना एक कौम पे इंसानियत के ऊपर करना। और इस वक्त आपको सबको पता ही है क्या सिचुएशन है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हर जगह इनके फाइटर प्लेन्स आए हुए हैं, हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं वहाँ पे। हर कोई जो कश्मीरी जो वहाँ पे है या जो वहाँ पे पुलिस है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन सब के वेपन्स ले लिए हैं। जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको छुट्टी भेज दिया है, वहाँ पे सारे हिंदुओं को तैनात कर दिया है, ऑफिस के अंदर भी, एयरलाइंस के अंदर, वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर, मतलब पुलिस स्टेशंस के अंदर, एवरीवेयर यू गो। मार्केट्स बंद कर दी हैं और ऐलान कर दिया है कि अगले 20 से 30 दिनों के लिए कोई खाना पीना भी नहीं होगा, जो अपना करना है कर लो, फ्यूल भरना है भर लो। और कुछ लोगों को पता नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। वैसे भी हमें आदत ही है कश्मीरी कौम को हमेशा की तरह महीनों महीनों आर्मी कर्फ्यूज होते हैं और वहाँ पे स्टॉक फाइल लोग कर लेते हैं खाने पीने की जो भी अशिया जो बची कुची होती है, दवाइयाँ भी एक्सपायर्ड हो या जो भी हो रखी होती हैं लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे एक्सपायर्ड दवाइयों का बहुत बड़ा हिंदुस्तान का माफिया है। इस दौरान वैक्सीनेशंस भी जो होती हैं ज़्यादातर इनकी फेक होती हैं, लोग मर जाते हैं वहाँ पे। तो कोई कानून नहीं चल रहा इस वक्त वहाँ पे, ना पहले चल रहा था। वहाँ पे ये पपेट इलेक्शंस करवाते हैं मकबूजा कश्मीर में, डिफरेंट किस्म के वहाँ पे सीएम्स, कभी उमर अब्दुल्ला है, कभी महबूबा मुफ्ती आ जाती हैं। वो निज़ाम नहीं चलता तो फिर ये वहाँ पे गवर्नर रूल ले आते हैं, वो नहीं चलता तो प्रेसिडेंशियल रूल ले आते हैं। अब एक नया इनकी तरफ से ढोंग पता नहीं क्या रचाना है इन्होंने। 15 अगस्त को इनके प्लान है, क्योंकि लाल चौक पर ही हम लोग रहते हैं, हमारा घर वहीं है मायसूमा के अंदर, खूनी चौक है, वो हिस्टोरिकल घंटा घर है वहाँ पे, जहाँ जिसका झंडा लगता है उसकी हिस्टोरिकली कि उसी की हुकूमत। तो यहाँ पे बहुत दफ़ा कश्मीरियों ने अपना और पाकिस्तान का जो झंडा है लगाया है और लोगों ने अपनी इनकलाबी जो जद्दोजहद है पार्टीशन से पहले भी, ये बहुत हिस्टोरिकल जगह है। तो आजकल हर जगह मोदी की बहुत साल पहले की 92 की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं कि वहाँ वो आरएसएस के साथ जाके उन्होंने इंडिया का वहाँ पे झंडा लगाया था। तो अब वो पता नहीं क्या तैयारियां हो रही हैं, आर्टिकल 370 35A को ये हटाना चाहते हैं। उसका यही मतलब है कि सारे के सारे हिंदुस्तान को वहाँ ले
ہیں, اور جتنے ہمارے کشمیری ہم لوگ بستے ہیں ان سب کو ختم کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں بھی جو اگریشن وہ کر رہے ہیں وہ میسج یہ بھیج رہے ہیں کہ یہاں سے بھی کوئی آواز نہ اٹھے ورنہ فل فلیج ہم جنگ شروع کر دیں گے. مگر اس کے اوپر بھی 26 فیبرری جو اس سال بہت ہی جو خطرناک موڑ پہ ہندوستان نے جو اٹیک کیا, جو آزاد کشمیر کی طرف انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی جو بامز انہوں نے گرانے کی کوشش کی, اللہ نے بچا لیا. یہ 1971 کے بعد اب جا کے مطلب اس طرح کی ریگریشن کی پالیسی ہندوستان کی طرف سے آئی ہے, اور یہ انہوں نے جو جھوٹا جو دعویٰ بھی کیا تھا بالا کوٹ کا کہ 300 لوگوں کو انہوں نے مار دیا ہے, بھون دیا ہے, پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا ہے, اور پلوامہ کا بھی جو بھی انسیڈنٹ ہوا اس کا بھی وداؤٹ اینی پروفز بلیم ڈالا پاکستان پہ کہ جنگ شروع کی جائے. تو اس وقت بھی ان کا جو پلانز لگ رہے ہیں, جو ہر جگہ اتنا ایک ڈیتھلی سائلنس ہوا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر, کچھ سمجھ کسی کو بھی نہیں آ رہی وہاں پہ کہ کیا انہوں نے کرنا کیا ہے, کیا ہونا ہے. امرناتھ کا یاترا وہاں پر آ رہا ہے, کیا وہاں پہ ہونا ہے, اور سارا بلیم وداؤٹ اینی پروف انہوں نے ڈالنا ہے پاکستان کے اوپر. تو جتنے بھی, کیونکہ یہ کر چکے ہیں اس طرح, یہ ان کی ایک ٹیکٹک رہی ہے ہمیشہ کہ یہ جب بھی وہاں کوئی انسیڈنٹ ٹیررزم کا یہ کریٹ ہوتا ہے یا جو کچھ بھی اس کے پیچھے ہوتا ہے سارا کا سارا بلیم ڈال کے یہ موومنٹ کو بھی خدا نخواستہ ٹیررزم پہ یہ بلیم کرتے ہیں یا سپانسرڈ کرتے ہیں یا پاکستان پہ ڈالتے ہیں. تو یہ میٹر یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل میں جانا چاہیے تھا. جب 26 فیبرری کو ہندوستان نے اٹیک کیا تھا اس وقت اگر نہیں گیا تو اب اس کو لے کے جانا چاہیے کہ ان کے جو عزائم ہیں جو ہندوستان کے, وہ جو مقبوضہ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 35A کو جس طرح یہ وہاں ایروڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ان کی اگریشن کی جو پالیسی ہے, ساری ان کی آرمی وہاں پر آ گئی ہے اتنی ہزاروں کی تعداد میں. جو آفیشیل سٹیٹسٹکس آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں ٹوٹل کوئی ابھی 28,000 ابھی ہیں, اور پہلے 10,000 بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو وہاں لوگ ہیں. کہ ہر جگہ وہاں جو میرا رابطہ ہو رہا ہے, ایوری ویئر دیر از آرمی, ایوری نوک اینڈ کارنر پہ آرمی وہاں پہ ہے, پیرا دے رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو یہ چیزیں سیکیورٹی کاؤنسل میں فوراً جانی چاہیے, اور پاکستان کیونکہ ممبر ہے ہیومن رائٹس کمیشن کا یونائٹڈ نیشنز کا, تو یہ ان کو بھی میں اپیل کرتی ہوں پاکستان کی جو وہاں سیٹ ہے کہ وہ ٹیک اپ کریں یو این کی ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اندر, وہاں پہ ٹیک اپ کریں. یاسین ملک میرے شوہر کا, ان کی جو حالت ہے اس وقت, میں بہت ہی حوصلے سے بات ضرور کر رہی ہوں مگر اندر سے ہم بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں ایز اے فیملی, کہ ہمیں بالکل جان اٹکی ہوئی ہے. اور میں کافی مہینوں سے آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیتی رہتی ہوں ان کے بارے میں, مگر جب بھی کوئی اپڈیٹ آتی ہے ان کی حالت مزید گرتی جا رہی ہے, اور اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی میں رابطے کر رہی ہوں, یو این کے ساتھ میں خود ڈائریکٹلی کر رہی ہوں, ہیومن رائٹس کمیشن, مگر کیونکہ پاکستان کی آفیشیل وہاں پہ سیٹ ہے تو وہاں پہ کمپلینٹ لانچ ہونی چاہیے پاکستان کی طرف سے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں جو ٹارچر کی, اور خاص طور پہ یاسین صاحب کو تو اکیلا رکھا ہوا ہے سالیٹری کنفائنمنٹ میں. دوسرے جتنے پرزنرز ہیں کشمیری ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں نہیں رکھا ہوا.